बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रात को सूरज ग्रहण लगने जा रहा है जो इस सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण होगा। तो आप लोगों ने आज कौन से 4 नफिल पढ़ने हैं, पहले उसको समाप्त कर लें, इंशाअल्लाह फिर वजीफे की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने नमाज कुसूफ पढ़नी है जो कि सिर्फ और सिर्फ सूरज ग्रहण के वक़्त ही पढ़ते हैं। ज़रा नियत को समाप्त कर लें। मैं नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ 2 रकात नमाज कुसूफ, और ये अल्लाह के लिए पढ़े जाएंगे, यानी कि वास्ते अल्लाह ताला के। मुँह मेरा काबतुल्लाह शरीफ की तरफ ये कहते हुए अपने हाथ उठाएंगे अल्लाह अकबर कहते हुए और नियत बांध लेंगे। उसके बाद सना पढ़ी जाएगी। उसके बाद आप लोग सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ेंगे और आप लोगों ने उसके बाद जो सूरत मिलानी है वो सूरतुल कदर है। अगर आप लोगों को सूरे कदर याद है तो आप लोग सूरे कदर पढ़ लें। अगर आपको वो याद नहीं तो आप लोग सूरतुल इखलास भी पढ़ सकते हैं। सूरतुल कदर कौन सी है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, इस वाली सूरत की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने पहली रकत में ये पढ़नी है और दूसरी रकत में 3 बार सूरतुल इखलास शरीफ पढ़ी जाएगी सूरतुल फातिहा के बाद। इस तरह से आप लोग अपने 2 रकत नमाज कुसूफ अदा करेंगे और फिर 2 रकत की आप लोग नियत बांध लेंगे। तो अल्लाह वालों ये ज़रा ध्यान से समात करिएगा, इसके अंदर गलती की गुंजाइश नहीं। 2-2 रकत करके ही नफिल अदा किए जाएंगे। पहले 2 रकत नफिल अदा करेंगे और उसके बाद फिर आप लोग 2 रकत नफिल अदा करेंगे। फिर आप लोग उसी तरफ किबला रुख होके बैठकर आप लोग जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग उस अमल इस वजीफे को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह वालों जो वक्त बता रहा जा रहा है कि सूरज ग्रहण का क्या है, वो रात का वक्त है। अब बहुत से लोगों का सवाल कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि रात में सूरज ग्रहण कैसे हो सकता है? रात में तो सूरज डूब चुका होता है। बेशक रात में सूरज डूब चुका होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो दूसरे मुल्कों में नजर आ रहा होता है। और जो सूरज ग्रहण होता है या चांद ग्रहण होता है, उसके मनफी असरात पूरी दुनिया पर आते हैं। वो बेशक आपको सूरज ग्रहण नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके असरात पूरी दुनिया पर होते हैं, क्योंकि सूरज का ताल्लुक आसमान से है। तो अल्लाह वालों इस बात को ज़रा समझें। और आप लोग जो जिस तरीके से सवालात कर रहे हैं, बेशक ये बहुत कॉमन सवाल हैं, हर बंदे के दिमाग में आते हैं, लेकिन उसका माकूल जवाब मैंने सोचा कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई दिया भी है, लेकिन सवालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि वीडियो की सूरत में मैं आपको बता दूं कि बेशक सूरज ग्रहण जो है वो रात को लगेगा, जो इंडिया का टाइम का मुताबिक है वो 11 बजे लगेगा, और जो पाकिस्तान के टाइम का मुताबिक है वो 10:30 बजे लगना शुरू हो जाएगा। और ये जो ड्यूरेशन जाएगी वो 3 बजे तक जाएगी। 3 बजे के बाद हटना शुरू होगा। तो मेरे अल्लाह वालों एक बात को समझिएगा, ये जो ग्रहण है ये पूरी दुनिया पर मनफी असरात छोड़कर जाएगा। तो लिहाजा उस वक़्त आप लोगों ने नमाज कुसूफ बिलखुसूस अदा करनी है। ये जो 4 रकत नवाफिल हैं ये आपने बिलखुसूस अदा करने हैं। और आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भी शेयर करना है कि नमाज कुसूफ पढ़ने का तरीका भी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। अब अमल कौन सा करना है? अच्छा देखिए, अफजल अमल तो ये है कि उसके बाद वहीं बैठे बैठे आप लोग दुआ मांगे और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। ये अफजल तरीका है, वहीं बैठे बैठे अस्तगफार पढ़ते रहें। लेकिन जो मेरे भाई हैं जो या फिर बहनें हैं, उनको और भी काम होते हैं, सारे दिन के थके हुए होते हैं, तो वो जाहिर है कि वो 5 घंटे बैठ के अस्तगफार तो नहीं करेंगे। तो फिर जो अमल मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप लोग इस अमल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम फरमाएगा और खास नजर रहमत फरमाएगा। अल्लाह को राजी कर लें, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में सूरज का ग्रहण लगना कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये किस वक्त लगेगा, कब लगेगा, हर एक चीज आपके हवाले पेश करूंगा। पहले जरा वक्त को ही मुलाहिजा कर लें कि ये सूरज ग्रहण किस वक्त लगेगा, क्योंकि अमूमन जो भी लोग इस वजह से वीडियोस बना रहे हैं वो आप लोगों को सही वक्त नहीं बता रहे। मैं आप लोगों को ये वक्त बता देता हूं कि आप लोग सूरज ग्रहण अपने मुल्क के मुताबिक कब देखेंगे। मैं इंडिया और पाकिस्तान का, इन 2 मुल्कों का आपको वक्त बताता हूं। उसके हिसाब से आप लोग अपने जो मुल्क में आप लोग रहते हैं, जिस मुल्क का भी आप लोग हिस्सा हैं, वहां पर आप लोग अपने मुल्क के एतबार से
اس کے ٹائم کو دیکھ لیجئے گا۔ پہلے میں انڈین ٹائم کے مطابق آپ کو بتا دوں کہ یہ سورج گرہن جو شروع ہوگا وہ اتوار کی رات کو شروع ہوگا، یعنی 21 ستمبر 2025 جو کہ آج کی تاریخ ہے، آج کی رات لگے گا۔ اور یہ جو سورج گرہن لگے گا یہ لگے گا 11 بجے، رات 11 بجے یہ سورج گرہن لگنا شروع ہو جائے گا، اور مکمل طور پہ جو سورج کو گرہن لگ جائے گا وہ 22 ستمبر، یعنی کہ 21 ستمبر ختم ہو جائے گی اور 22 تاریخ لگ جائے گی، اور یہ رات کے 1:11 تک پورا مکمل سورج گرہن لگ جائے گا، جس کو ہم لوگ پیک ٹائم کہتے ہیں یا پھر میکسیمل فیز کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو جاری و ساری رہے گا وہ 3:23 تک جو ہے وہ سورج کو گرہن لگا رہے گا، اور 3:23 پر ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں، یہ انڈیا کے وقت کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اگر پاکستان کا جائزہ لیں تو پاکستانی ٹائم کے مطابق سورج گرہن جو لگے گا وہ 21 ستمبر 2025 کی رات کو 10:30 بجے لگنا شروع ہوگا، 10:30 بجے لگنا شروع ہوگا، اور وہ 12:41 پر جو کہ 22 ستمبر یعنی کہ اگلی تاریخ لگ جائے گی، اور 12:41 تک یہ رات میں چلتا رہے گا اور پورا مکمل لگ جائے گا۔ 12:41 تک پورا مکمل سورج گرہن لگ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہٹنا شروع ہوگا وہ 2:53 2:53 تک کے سورج کو گرہن لگا رہے گا، اور اس کے بعد ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، کچھ چھوٹے موٹے پروپیگنڈا کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو کہ ہمیں پتہ چلے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ سورج یا چاند گرہن کے وقت اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ ان کے پیٹ میں پلنے والے بچوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، جو کہ بہت حد تک کے بات ایتھلنٹک ہو سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ احتیاط کروانا چاہ رہے ہیں تو احتیاط کروا لیں، لیکن مجھے حدیث کے اندر یا قرآن پاک کے اندر مجھے کہیں جو ہے وہ ریسرچ کرنے کے بعد نہیں ملا۔ یہ ہماری دادی اماؤں کی شاید کہانیاں ہیں، دادی اماؤں نانی اماؤں کی، جو ہم تک چلی آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ باہر جا سکتے ہیں، نہیں جائیں گے تو بہتر ہی ہے کہ اپنے گھر میں ہی رہیں، کیونکہ رات کا وقت ہوگا تو گھر میں ہی آپ لوگ ہوں گے۔ اس کے علاوہ بڑے بچوں کو باہر نکالنے سے منع کرتے ہیں کہ کہیں بڑا بچہ پاگل نہ ہو جائے یا اس کے اوپر بجلی نہ گر جائے، تو ایسا کوئی نہیں، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں۔ ایک اور جو ہے مجھ تک میسج پوچھا تھا کہ منجلے بچے یعنی کہ درمیانی بچوں کو بھی نہ نکالیں ورنہ ان کے اعضاء کٹ جاتے ہیں، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ اللہ رب العالمین اپنی نشانیاں ظاہر کرتے ہی رہتے ہیں، اور جو آسمانی نشانی ظاہر ہوتی ہے اس کے منفی اثرات تو آپ کو بھگتنے پڑتے ہی ہیں۔ تو لہٰذا جب ہی یہ عمل، یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے اللہ پاک کے جلال کو ہم لوگ ٹھنڈا کر سکتے ہیں اور رحمت والا بنا سکتے ہیں اور اپنے لیے آسانیوں کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ رب العالمین کا جو جلال ہے وہ کم ہے اور جو رحمت ہے وہ زیادہ ہے۔ تو لہٰذا آج اللہ رب العالمین کی رحمت کو پکارنے کا وقت ہے، آج اللہ پاک سے مانگنے کا وقت ہے، آج اپنے مقدروں کی معراج پانے کا وقت ہے۔ تو لہٰذا آج کا جو عمل، جو وظیفہ میں آپ کو دے کر جاؤں گا وہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں گے، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ تو اللہ والوں، یہ جو آج کا عمل ہے یہ سورج گرہن کے حوالے سے ہے جو کہ آج کے رات لگنے جا رہا ہے۔ تو پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عمل کی طرف چلیں گے۔ آپ لوگوں نے دعاؤں میں شرکت بھی کریں اور آمین بھی آپ لوگوں نے ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ربیع الاول کے اس مبارک اور بابرکت مہینے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے۔ میرے مولا، سورج کو گرہن لگنے جا رہا ہے، پہلے چاند کو گرہن لگا اور اب سورج کو گرہن لگنے جا رہا ہے۔ میرے مولا، تو ہم پر رحم کر دے، ہم پر کرم کر دے۔ میرے مولا، اپنا نظام قائم فرما دے۔
बेटियों का रोजाना आए दिन सुनने में आता है कि इतने बलात्कार हो गए, इतने रेप हो गए, इतनी किडनैपिंग हो गई। मेरे मौला हम सब पर से ये आजमाइशें उतार दे, हमारी बहनों की हिफाजत फरमा, उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हमारी निगाहों को पाक कर दे, हमारी निगाहों को शर्मसार अता फरमा, हमारी ज़बान को इखलाक से पुर कर दे, हमारे दिल को नरम कर दे। मेरे मौला हमारे अंदर से बेचैनी और गुस्से को ख़त्म कर दे। या रब्बे जुल जलाल हमें 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ, जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। कब्र के आज़ाब से बचा, रोज़े हशर के आज़ाब से बचा। बिलखुसूस जो बंदा, जो मेरी बहनें इस वीडियो में जुड़ी हुई हैं, इस दुआओं का हिस्सा बनी हुई हैं, हाथ उठा के तो उससे दुआ कर रही हैं, इल्तिजा कर रही हैं, या रब्बे जुल जलाल उनकी दिल की तमाम हाजात, तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा ले। ए मालिकों के मालिक, ए बादशाहों के बादशाह, ए पालनहार, हम सब को पालने वाले रब, हम सब को बनाने वाले रब, हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बताने वाले रब, हम सब पर रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, रिज़्क़ के तमाम मसले मसाइलों को ख़त्म कर दे, हराम कमाने से बचा, हमें हलाल कमाने वाला बना दे, रिज़्क़ कसीर और रिज़्क़ करीम अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल जो मुसलमान भाई जहाँ पर भी परेशान हाल है, इस दुनिया से जहाँ से भी उसका ताल्लुक है और वो परेशान है, मेरे मौला उसकी मदद फरमा, बेहतरीन मदद फरमा। या रब्बे जुल जलाल यहूद व नसारा का मुँह काला फरमा दे, इनको जलील और रुस्वा कर दे। मेरे मौला हम तमाम मुसलमानों को एक बना दे, नेक बना दे, मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमा, हमारे जहनों से मनसब को निकाल दे। मेरे मौला हमें एकजुट होकर कुफ्फार के खिलाफ जज्बा जिहाद से सरशार फरमा दे। बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। या रब्बे जुल जलाल जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा, जो हमारे हक में बेहतर है उसको अता फरमा दे, हम सब की नज़र बद काट दे, हम सब के रिज़्क़ को वसी व अरीस फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी ज़रूर शेयर करना है। और अल्लाह वालों जो अमल मैं आपको बताऊंगा, सूरज हिरन का जो वजीफा मैं आपको बताऊंगा वो आप लोगों ने आज लाजमी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ख़ास दिन है। अल्लाह वालों इस अमल को पढ़कर अपनी ज़िंदगियों को आप लोग नूर से भर सकते हैं, अल्लाह पाक के गज़ब से बच सकते हैं और आज़ाब कब्र से भी बच सकते हैं, अपने मरहुमीन के लिए ईसाले सवाब भी कर सकते हैं। तो अल्लाह वालों सबसे पहले बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं और आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुस्न बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का जो है वो मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है, कोई अपने वालिदा की बीमारी की वजह से परेशान है, कोई अपनी बेगम की बदसलूकी की वजह से परेशान है, कोई मेरी बहनें हैं जो रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं। ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहती हैं। मेरे बहुत से ऐसे भाई हैं जो बेरोज़गार हैं, वो अच्छा और साले रोज़गार चाहते हैं। ऐसे बहुत से बहन भाई हैं जो कि कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं। आज इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हाजत क्या है, क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगियों में किन चीज़ों को लाना चाहते हैं, आज ये मैटर नहीं करता। आज आपकी कोई हाजत है, आपका कोई मकसद है, बस अपने ख़ास मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ला हौला यानी नहीं है कोई ताकत रखने वाला अल्लाह के सिवा, आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से ये इस बात की जमानत हो जाती है कि अल्लाह पाक अजीम है, क्योंकि उस वक़्त जो है जब सूरज को घिरन लगा हुआ होता है, उस वक़्त शदीद तौर पर अजाब हो रहा होता है, यानी तकलीफ में सूरज होते हैं। तो उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब के जलाल को ठंडा करने का सबसे बेहतरीन जरिया वो इस्तिग़फ़ार का है। तो लिहाजा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से आपके गुनाह भी माफ़ होते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों में आपको माफ़ी अता करते हैं। तो अल्लाह वालों, ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, ये आप लोगों ने बिलखुसूस पढ़ना है और बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक इस वजीफ़े को पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्कियाँ, बरकतें, रहमतें अल्लाह पाक आपको अता फरमाएंगे। बस अल्लाह वालों, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें और आप लोगों ने इस अमल को अपने तक महदूद नहीं रखना, आप लोगों ने लाजमी दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करना है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाए। अब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह किस तरीके से पढ़ना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये दो बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ 100 बार 100 टाइम्स आप लोगों ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। जब 100 टाइम्स आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये आप लोगों को वजद लेकर आएगा, आपकी जिंदगी में रूहानी असरात लेकर आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से बारहा कह रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग समझें कि अमल करना किस तरीके से है और तरतीब अगर आप लोग सही तरह से मुलाहिजा नहीं करेंगे, आप लोग अपनी मनमानी से अमल करेंगे तो अल्लाह वालों नुकसान उठाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें और अपने दोस्त अहबाब तक जरूर आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है, दोस्तों तक लाजमी इस अमल को पहुंचाएं, क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, आपको अमल बता के अब आप लोग अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल करें, दूसरों को वजीफा बता के। अब अल्लाह वालों, आपने दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे आप लोगों ने बहुत ही खास आयत है अल्लाह समद की, यानी अल्लाह बेनियाज है, ये अल्लाह पाक की बेपनाह ताकत और रब की पाकी को बयान करती है। अल्लाह समद का पढ़ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब को ठंडा करता है और अल्लाह पाक की मार्फत का, रब की मदद का सबब बनता है। इसलिए आप लोगों ने आज सूरज घिरन के वक़्त अल्लाह पाक को अल्लाह पाक के नाम समद यानी कि अल्लाह समद से पुकारना है और ये सूरतुल इखलास की आयत नंबर 2 भी है। तो लिहाजा इसके फायदे बहुत सारे आपको मिलेंगे, आप लोग इंशाअल्लाह मुस्तजाबुद दावात बनेंगे। जब आप लोग अल्लाह पाक की पाकी, रब की बुजुर्गी और रब्बुल आलमीन की आप लोग पाकी को बयान करते हैं, रब की अजमत को बयान करते हैं, तो रब की रहमतें अपनी जोश में आ जाती हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का खुद फरमान है कि मेरा गजब बहुत कम है लेकिन मेरी रहमत बहुत वसी है, यानी जो रहमत है वो ज्यादा है, जो गजब है, जो गुस्सा है वो कम है। तो लिहाजा आज आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम अल्लाह समद पढ़ना है। अच्छा, कोशिश करें कि कुछ छोटा मोटा सदका भी कर लें। अब सदके की बहुत सारी किस्में हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, गरीबों को खाना खिलाना, वक्त का किसी को बता देना या फिर किसी को इल्म देना, ये सब का सब जो है ये सदके के अंदर आ जाता है। तो लिहाजा आप लोग इस तरह से भी ये अमल, ये वजीफा आप लोग कर सकते हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोग जरा समझे मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ और मैं आप लोगों से अर्ज क्या करना चाह रहा हूँ। आप लोग एक मुट्ठी चावल या चीनी भी ले सकते हैं या फिर सदके के लिए
آپ لوگ کچھ خونی چیز یعنی کہ کلیجی وغیرہ، پھیپڑا وغیرہ یعنی کہ کچھ گوشت وغیرہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، جو ہے وہ چیل کووں کو کھلا سکتے ہیں، تو آپ کی جان کا صدقہ نکل جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے غضب کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنا، تو وہ رب کی پاکی اور رب کی جو بے پناہ طاقت ہے اور رب کے جو نام ہیں ان کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کو پکار کے رب کے غضب کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ الصمد کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز پڑھ کے آپ لوگ جو ہے وہ چینی پہ دم کر دیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے تیسرا نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک بات سمجھیے گا، یہ سورج گرہن ہے، یہ یقین کریں سالوں کے بعد، عرصوں کے بعد، دہائیوں کے بعد یہ وقت آتا ہے کہ ربیع الاول کے اس بابرکت اور مبارک مہینے میں سورج کو گرہن لگے۔ تو یہ آج وہی مقدس گھڑیاں ہیں جس میں سورج کو گرہن لگا ہوا ہے، تو لہٰذا عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، اور جو طریقہ کار بتایا جائے اس طریقے کا سار ہی پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ استفادہ حاصل ہوگا۔ اب اللہ والوں تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے خاص، چھوٹی لیکن لاڈلی صورت ہے۔ آپ لوگوں نے اس صورت کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھیں، اگر پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ یہ 21 تعداد 21 ہی ہونی چاہیے، نہ زیادہ نہ کم۔ اور اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ سورج گرہن یہ بہت ہی خاص ہے، اور یہ دہائیوں کے بعد ایسا وقت آتا ہے، اور اس سورج گرہن کا تو بہت سارے مذاہب میں جو روحانی ان کے عملیات کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ کب سورج کو گرہن لگے، اور وہ بھی رات کے وقت لگے۔ تو یہ اللہ والوں ہمارے ملکوں میں رات کے وقت لگے گا، اس لیے شاید ہمیں سورج کو گرہن نظر نہ آئے، لیکن چاند گرہن اگر ہوتا جیسے کہ پہلے رات میں لگا تھا تو چاند گرہن نظر آ رہا تھا، سورج گرہن ہمیں نظر نہیں آئے گا، لیکن وقت میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو عبادت کرنے کے لیے اسی وقت کا انتخاب آپ لوگ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم پر اپنی خاص نظر کرم فرمائے گا، خاص نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آج کا جو آخری عمل ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے، اس عمل کو پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ اللہ والوں ہم لوگ بہت سارے وظائف تو پڑھتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، لیکن شاید اپنے دماغ کو یا اپنے آپ کو اس بات پہ راضی نہیں کر پاتے کہ ہم لوگوں کو یہ عمل کرنے سے فائدے ملیں گے۔ اللہ والوں جب تک آپ لوگوں کا توکل اللہ پاک پر مضبوط نہیں ہوگا آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ اللہ پاک پر اپنا توکل مضبوط کرو، اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے معاملات میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا کرے گا۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو پڑھنا ہے وہ یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا کریمو کے معنی ہے ایک کرم کرنے والے، اور یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یعنی یا کریمو یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ نے یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب جو پانی آپ کے سامنے رکھا ہوا اس پہ دم کرے اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، اور اب آپ نے دعا کرنا شروع کرنی ہے۔ دعا اچھے انداز میں، بہترین انداز میں کریے گا۔ دعا اس طریقے سے مانگیے گا جسے گویا اللہ پاک کا آپ لوگ دیدار کر رہے ہوں۔ جب تک دعا آپ لوگ اچھے انداز میں نہیں مانگیں گے اللہ والوں فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کے رزق میں فائدہ ہوتا ہے اس کی وجہ آپ کی اللہ پاک سے عقیدت اور معرفت ہوتی ہے، تو لہٰذا جب وہ عزت والا ایلیمنٹ آپ میں نہیں رہے گا تو دعا قبول بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ والوں اللہ پاک کے لیے اپنے دل کے اندر بڑی وسیع جگہ رکھیں گے، اللہ پاک کے احکامات کو فالو کریں گے، رب کا ادب کریں گے، اللہ پاک آپ کے رزق میں بھی برکت دے گا اور آپ کی ہر دعا کو حجاب عظمت پہ بھیج دے گا، اور فرشتوں کی فوج پوری آپ کی مدد کے لیے اتار دے گا۔ یہ سورج گرہن بہت ہی زیادہ اہم ہونے والا ہے،
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ والوں، میں نے اپنا حق ادا کرا آپ تک ویڈیو پہنچا کے، اب آپ لوگ اپنا حق ادا کریں دوسروں تک ویڈیو پہنچا کے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔